I believe that more than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. And no one ever talks about this, but they have a major problem with inbreeding. They are marrying their first cousins again and again and again, and that makes your evolution go backwards. Pakistan, they don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is an open secret. Nobody is straight in Pakistan. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہوں اور شریعت اسلامیہ کو آپ پک اینڈ چوز کریں کہ جہاں میری مرضی ہوگی وہاں پہ میں نے اس کو یوز کرنا، جہاں نہیں ہوگی. پھر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations. ہم کس دور میں کیا دیکھنا پڑ رہا ہے زندگی میں، اللہ کی پناہ، کہ فی بھینس جو گوبر کرے گی اس کے جو ہے نا 30 روپے دینے ہوں گے، اس پہ ٹیکس لگا دیا، گوبر ٹیکس. 70% of all Pakistanis are inbred. And in Turkey, the amount is between 25 to 30%. ایسا تو نہیں چلتا، تنقید تو لوگ کریں گے. تو اسلام تو بڑا کلیئر ہے کہ جتنی مرضی آپ آزادیوں کے لیے جائیں، آزادیاں وہی ہیں جو ریلیجن نے آپ کو دی ہوئی ہیں. دیٹس اٹ. آپ اگر مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک غیر فطری چیز ہو رہی ہے. وہ آپ یہ ہومو سیکسولیٹی پہ بات کرتے ہیں. جی وہ میلہ جو ہے نا کدھر نہیں لگتا ہے، بنو تو ویسے بدنام ہے، پورا پاکستان جو ہے بائی سیکسول ہے. اچھا دوستو نمسکار. یہ جو سٹارٹنگ میں آپ نے کلپ دیکھی ہے یہ ہے پاکستان کراچی کی رہنے والی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہینا بلوچ کی. انہوں نے ابھی حال فی الحال میں ایک پوڈ کاسٹ میں پاکستان کی وہ پول کھول دی جس سے پچھلے 78 سالوں سے پاکستان چھپاتے ہوئے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 80% آبادی گے ہے اور بچی ہوئی 20% بایو سیکشول ہے. اب یہ بات کتنی سچ ہے یہ آپ اور ہم تو جانتے ہی ہیں، لیکن پاکستان میڈیا اس وقت ہینا بلوچ کے اس بیان کو لے کر کافی آگ ببولا ہے. آخر جس پاکستان کو اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے اس کے بارے میں ایسی بات. دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو دھرندر پارٹ 1 میں بھی آپ کو پاکستان کی یہ سچائی دکھائی گئی تھی. اس لیے تو پاکستان کو یہ مووی بالکل بھی پسند نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں بھی آدتیہ دھر نے پاکستان کی پول کھولی ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے. جے ہند. I believe that more than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. So I don't think that anybody is straight in Pakistan. They don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is an open secret. Nobody is straight in Pakistan. So I did not worry a lot about my sexuality. Like I knew that this male cousin is my that male cousin. My this neighbor is my that neighbor, both boys. So I kind of like quite settled in my head that this is something works this way in Pakistan. What I was worried about, how do I put lipstick and not get like ton loads of shit from my family for that? How do I wear jewelry and dress femme and not get the beatings? So 80% پاکستانی گے ہیں and جو باقی 20% ہے وہ بائیسیکشول ہے، مطلب انہیں عورت اور آدمی دونوں میں انٹرسٹ ہے. So یہ بولا ہے ہینا بلوچ نے جو کہ ایک پاکستانی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہے and ان کے اکارڈنگ ایک بھی پاکستانی اسٹریٹ نہیں ہے. اوکے سو ایک منٹ، اس کا مطلب جو دھرو راٹھی کو پاکستان سے سپورٹ آ رہا ہے اس کا ریزن کچھ اور ہے. پی او وی یو آر اے پاکستانی اینڈ واچنگ دھرو راٹھی. ابے یہ تو پیٹرول ہے کہ بنو کے اندر وہ جو میلہ لگتا ہے اور اس میں جو بات سنو، وہ آپ یہ ہومو سیکسولیٹی پہ بات کرتے ہیں. جی وہ میلہ جو ہے نا کدھر نہیں لگتا ہے، بنو تو ویسے بدنام ہے، پورا پاکستان جو ہے بائی سیکسول ہے. اچھا یعنی کہ وہ تو بنو تو ویسے بدنام ہے، کہاں پہ ہومو سیکسولیٹی نہیں ہے. ابھی تو ہمارے پاس لیسبین کے کیسز بھی آ رہے ہیں. بات سنیں، یہ افغانستان سے یہ چیز ٹریول کر کے آئی ہے لیکن یہ پورے پاکستان میں منقسم ہے. ہر صوبے میں جناب علی چھوکرا بازیاں ہو رہی ہے. اور یہ بیماری جو ہے نا، یہ ہم ویسے منافق ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے مولوی دیکھے ہیں، پیر دیکھے ہیں، لیڈر دیکھے ہیں،
मुनसिफ देखे हैं और हमें बच्चों का पता भी है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे अकदार ऐसे हैं कि हम उसको हमें छुपाना पड़ता है। वरना लंदन में एक दिन मैं गया था तो ये गे वाली उस दिन रैली थी। एलिजिबिलिटी क्यों की रैली थी? मैंने देखा 13,500 गे हजरात निकले हुए थे। जिस दिन पाकिस्तान में ये अकदार ना हो ना और गे रैली रख लें तो निकल आएंगे। But I don't think that other cultures are different. I think they're worse. And Islam is 500 years behind us. We were shitty. We had witch hunts. Inquisition. We had the Inquisition. They're not caught up to us yet. They're not as advanced. And I think two big problems with them as far as progress goes is the Quran is an exceptionally violent book. It doesn't have a 2.0 the way Christians do. And no one ever talks about this, but they have a major problem with inbreeding. They are marrying their first cousins again and again and again. And that makes your evolution go backwards. Is this true? Where are you getting that from? I've never heard that before. Consanguinity, I think it's called. Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations, and now you're going back in time. Look at Iran in 1965. Mini skirts, woman doing chemistry with test tubes, driving around. Hi, you want to go to the go-go hop later? And now just garbage bags. Oh, Gregorian chants everywhere. They've gone backwards in time, and I blame obviously the Quran and the culture and religion, but also I think inbreeding enables them to get hijacked by these radicals. I mean, मर्दों को मर्दों के साथ और औरतों को औरतों के साथ निकाह की इजाज़त देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये असल में एक गैर फितरी चीज़ हो रही है, जिसमें कि वो फितरत जो वाकई दुनिया के बनाने के डिज़ाइन में पेश नज़र थी वो वहाँ नज़र नहीं आ रही है। रही ये बात कि ये मुमकिन है कि मर्द की तरफ खिंचें और औरतें औरतों की तरफ खिंचें, ये बिल्कुल हो सकता है। ज़ाहिर है कि जब ये हो रहा है और ऐसे लोग अब समझ में आ रहे हैं कि मौजूद हैं, तो फिर इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ज़ाहिर है कि इसमें अभी बहुत कुछ तहकीक की मज़ीद भी ज़रूरत है। ये बात भी मुमकिन है कि बचपन में बाज़ ऐसे तजर्बात हो सकते हैं कि जो मर्दों को भी औरतों को भी एक ख़ास किस्म के रुझान की तरफ माइल करें। ये भी मुमकिन है कि बाज़ अद्वियात का भी नतीजा हो, और ये भी मुमकिन है कि जो बाज़ लोग दावा करते हैं कि ये इनमें से कोई फैक्टर भी ना हो, बल्कि ये ऐसे ही पैदाइशी तौर पर अपने अंदर रुझान रखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये बात कि इस वजह से कि किसी के अंदर एक चीज़ की शदीद ख्वाहिश है, इस वजह से उसकी उस ख्वाहिश के पूरा करने के अमल को जायज़ करार दे दिया जाए, ये मुतालबा ठीक नहीं है। इसलिए कि ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में ये भी मुमकिन है कि मर्द हजरात ये कहें कि उनके अपनी बीवी या बीवियों से तसल्ली नहीं होती, और जब कभी वो किसी और ख़ातून को देखते हैं तो वो अपने आपे से काबू से बाहर हो जाते हैं।